Dios, te agradecemos. 귀중한 시간이 되게 하여 주시옵소서. Permite que sea un tiempo importante. 개인과 교회와 이 지역이 살 수 있도록 축복하여 주시옵소서. Bendícenos para que cada uno de nosotros, esta región y el país pueda cobrar vida. 우리의 눈과 귀를 열어 주시기를 소원합니다. Señor, deseamos que abras nuestros ojos y nuestros oídos. 예수 그리스도 이름으로 Oramos 기도드렸습니다. en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. 반갑습니다. Amén. Mucho gusto. 오늘은 먼저 첫 시간에 3강부터 5강까지를 함께 나누겠습니다. Hoy me gustaría que pudiéramos compartir desde la lección 3 hasta la 5 en este primer tiempo. 하나님이 인간을 처음 만들었을 때는 복받은 존재로 만들어졌습니다. Sabemos que cuando el hombre fue creado por Dios al inicio fue creado como un ser bendecido. 이게 얼마나 큰 복인지는 사실 설명하기 Y 어렵습니다. en realidad es muy difícil explicar cuán grande es esta bendición. 하나님 우리를 하나님의 형상대로 만드셨어요. Dios nos creó a su imagen. 형상이란 말은 흉상인 거죠. Y la palabra imagen quiere decir que hay una similitud. 그러나 형상이라는 그 단어의 의미는 뭐냐면 뭐뭐와 같다라고 하는 의미예요. Quiere decir que es algo semejante a algo más. 그러니까 하나님의 형상이란 말은 하나님과 같은 존재로 만들었다라고 하는 의미예요. Es decir, cuando fuimos creados a la imagen de Dios, quiere decir que fuimos creados como seres que son como Dios. 그만큼 축복받았다는 거죠. Así de bendecido era el ser humano originalmente. 하나님은 우리를 처음부터 왕으로 만드셨고 하나님의 자녀로 우리를 만드셨어요. Dios nos hizo primeramente como seres de realeza, como sus hijos. 말로 다 설명할 수 없을 만큼 큰 축복을 받은 게 인간입니다. Así que el hombre fue bendecido en tal manera tan grande de que es difícil explicarlo con palabras. 근데 그 인간에게 엄청난 문제가 생긴 거예요. Pero ocurrió un gran problema con el ser humano. 우리가 받은 모든 것을 다 잃어버렸어요. Es que el hombre perdió todo lo que le fue dado. 특별히 생명을 잃어버렸습니다. Perdió la vida primeramente. 에베소서 2장 1절에 보면 너희가 죽었다라고 이야기를 하죠. Efesios capítulo 2 verso 1 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 영적으로 죽었습니다. Estábamos muertos espiritualmente. 앞으로 죽게 될 것입니다. Y en adelante el hombre muere espiritualmente. 영원한 죽음이 기다리고 있습니다. Y le espera una muerte eterna. 이것이 인생의 문제예요. Este es el problema de la vida. 하나님과 모르는 영적인 죽음이 맞고 Viene una muerte espiritual en donde el hombre se separa de Dios. 시간이 되면 이 땅을 떠나 죽을 것이고 영원한 지옥을 가게 됩니다. Pasa el tiempo y morirá en esta tierra físicamente y luego va a una muerte eterna. 우리는 하나님의 자녀인데 이제 마귀의 자녀가 되었어요. Así que antes éramos hijos de Dios, pero hoy somos hijos del diablo. 예수님이 분명히 정확하게 말씀하셨습니다. 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. Jesús claramente lo dice en Juan capítulo 8 versículo 44. Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 하나님 처음부터 우리를 하나님의 자녀로 만드셨었어요. Dios desde el principio nos creó como hijos de Dios. 근데 이제는 마귀의 자녀가 되어버린 거죠. Pero ahora el ser humano está constituido como un hijo del diablo. 왕이었는데 이제는 종이 되어버렸습니다. Antes el ser humano era como un rey, pero ahora es esclavo. 갈라디아 4장 8절에 보면 너희가 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로로 탄다라고 이야기를 합니다. Gálatas capítulo 4 versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses. 하나님을 섬기며 하나님과 함께해야 되는 게 원래 인간이에요. Así que el hombre originalmente debía de servir a Dios y estar con Dios. 이제 하나님 아닌 자들에게 종로로 타는 인생이 돼버렸어요. Pero ahora su vida se ha vuelto una vida que está esclava a gente que no es Dios. 죄의 종로로 서라고, Ahora somos esclavos del pecado. 사람의 종로로 서라고, Somos esclavos de las personas. 하나님 아닌 모든 것이 종로로 타며 삽니다. Y somos siervos a las cosas que no son Dios. 이것을 히브리서 2장 15절에는 일평생 매여 종로로 탄다고 표현하죠. Hebreos 2.15 expresa que toda la vida estamos sujetos a servidumbre por temor de la muerte. 결국 죄로 인하여 하나님의 영광에 이르지 못하게 된 것입니다. Así que por el pecado nosotros estamos destituidos también de la gloria de Dios. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였다. 그래서 하나님의 영광에 이르지 못한다라고 이야기합니다. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 이게 인간의 문제. Este es el problema del ser humano. 엄청난 복을 받은 존재가 다 잃어버렸어요. Este ser que había sido tan bendecido en un inicio, ahora lo pierde todo. 그래서 지금 인간의 상태가 어떤 상태냐면 Por eso, ¿cuál es el estado del ser humano hoy en día? 창세기 1장 2절에 보니까 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊은 위에 있다라고 이야기하죠. Si usted ve Génesis capítulo 1 versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 원래 이 표현은 인간의 상태의 표현은 아닙니다. En realidad, originalmente, este versículo no se refiere al estado del hombre. 하지만 이 표현이 꼭 인간의 상태와 너무 닮았어요. Pero sí, esta expresión describe muy bien el estado del ser humano hoy. 하나님이 창조의 질서를 부여하기 전에 모습이
흑암 혼동 공허입니다. Antes de que Dios interviniese con todo el orden de la creación, lo que había era tinieblas, desorden y vacío. 하나님과 단절된 우리의 모습이 딱 이와 같아요. Así que el hombre que está desconectado de Dios es en realidad así. 흑암입니다. Hay tinieblas, 어디가 어딘지를 모르겠어요. porque no sabemos a dónde ir. 이렇게 한번 설명을 해볼게요. Si lo podríamos explicar de esta manera. 이 장소가 캄캄하다고 생각해 보세요. Imagine por favor que este lugar está en tinieblas totales 조금도 앞을 볼 수가 없는 거예요. y que no puede ver ni siquiera un paso al frente. 중요한 게 저기 나가야 됩니다. Y usted tiene que salir por esa puerta. 근데 앞이 안 보여요. Pero como no puede ver al frente, 이런 의자들이 막 뒹굴고 있고 todas estas sillas están desordenadas por acá. 저는 최선을 다해서 저기 나가야 합니다. Y yo tengo que hacer lo mejor para salir por esa puerta. 근데 더듬으면서 가는 겁니다. 이렇게. Entonces voy a tientas, ¿verdad? Intentando descubrir cuál es el camino. 근데 앞이 안 보이니까 부딪히고 Pero como no veo al frente, me tropiezo 근데 넘어지고 y me caigo. 인생을 살아가면서 그렇죠. Más o menos la vida es así, ¿verdad? 예기치 않은 사건이랑 문제 때문에 부딪히고 상처받고 아프고 Ocurren muchas cosas que no predecimos, entonces nos herimos, nos lastimamos, hay dolor en nuestras vidas 근데 가야 돼. 저기 나가야 돼요. y tenemos que seguir saliendo para allá. 여기에 더듬으면서 갑니다. Y entonces vamos a tiendas 문을 하나 찾은 거예요. y resulta que encontramos una puerta. 문을 하나 찾았어요. O sea, ya llegamos y hay una manija. 문을 쫙 열었는데 Y al abrir esa manija 이거 화장실이네. nos damos cuenta de que es el baño. 이와 같은 인생이 딱 이와 같아요. Más o menos la vida es así. 저길 가야 돼. Porque sabemos que hay que ir al lugar, 안 보여. pero no vemos. 어떻게 해야 될지 Y no 모르겠어요. sabemos cómo hacer las cosas. 그게 흑암이고 그게 혼돈이에요. Esto es un estado de tinieblas, es un estado de desorden. 태어났으니까 뭔가 해야 되잖아요. Pero como hemos nacido, pues no hay de otra que vivir. 최선을 다해서 하는 겁니다. Y entonces nos esforzamos con todo lo que tenemos. 그래서 문을 열었는데 그게 화장실이라. Y entonces abrimos la puerta y resulta ser el baño. 그게 공허한 거예요. Y hay un vacío en ese momento. 성공하면 행복할 줄 아는데 공허하고 Porque la gente piensa que será feliz con el éxito, pero resulta que eso es un vacío. 목회를 크게 하면 행복할 줄 아는데 공허하고요. Pensamos que como pastores, si tenemos mucha gente, seremos felices, pero en realidad hay un vacío. 좋은 사람을 만나서 결혼하면 행복할 줄 아는데 공허한 거예요. Pensamos que encontrarnos con una buena persona y casarnos con ella nos va a dar la felicidad, pero al final allí también hay un vacío. 유명한 가수가 엄청난 공연을 하고 이렇게 스포트라이트를 받습니다. Y también los cantantes muy famosos les cae encima la luz y verdad son muy elogiados. 끝이 나니까 너무 허무한 거예요. Pero después de terminar el concierto hay un vacío. 공연이 끝이 나면 너무 공허한 거예요. Y de verdad después de que todo termine solo se siente ese vacío. 그런데 마약을 하는 거죠. Y por eso la gente cae en las drogas. 이것이 인생의 문제, 인생의 모습입니다. Y en realidad así la gente vive la vida. 뭐가 필요합니까? ¿Qué es lo que de verdad se requiere aquí? 더 나은 교육이 필요할까요? ¿Acaso será más importante tener más educación 조금 더 좋은 훈련을 받으면 o 될까요? tener un poco mejor entrenamiento? 흑암 혼동 공허인데 Lo que hay es tinieblas, desorden y vacío. 뭐가 필요합니까? Pero ¿qué es lo que el hombre requiere aquí? 빛. El hombre requiere luz. 빛이 비치면 되는 거예요. Cuando la luz viene ya todo está. 빛이 비치니까 보인단 말이에요. Porque cuando llega la luz ya podemos ver. 넘어져 있는 게 보이고 Ya sabemos cuáles son los obstáculos. 어디로 가야 될지 보이고 Ya sabemos a dónde tenemos que ir. 내 인생이 보이죠. Y podemos ver nuestra vida. 내가 어디로 가면 되겠다고 보이는 거죠. Así que podemos ver cuál es el camino que hay que recorrer. 인생에 그리스도의 빛이 비치면 끝이 나는 거예요. Cuando la luz de Cristo viene a nuestras vidas ya es suficiente. 그 그리스도의 빛이 없어서 흑암 가운데 있고 공허하고 이 혼돈 상황 속에 사는 거예요. Pero sin la luz de Cristo estamos en un estado de tinieblas, en un estado de desorden y en un estado de vacío. 창세기 6장 5절에 보니까 사람의 죄악이 세상에 가득하고 그 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악하다라고 이야기합니다. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 저와 여러분이 사는 세상에 죄악이 가득합니다. Nosotros vemos que en el mundo en el que estamos hay mucho pecado. 그리고 사람에서 나오는 생각 모든 것이 다 악하다고 이야기한 Y 거죠. que todos los pensamientos que vienen del hombre son de continuo solamente el mal. 에레미야 17장 9절에 보니까요, 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 마음이라고 이야기합니다. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? 하나님의 복을 받은 자였는데 Así que el hombre originalmente fue bendecido por Dios.
만물보다 부패하고 거짓되래요. Pero ahora su corazón es engañoso y es perverso más que todas las cosas. 모든 것을 잃어버렸어요. Y ha perdido todas las cosas. 하나님의 축복을 다 빼앗겨버렸어요. Pierde toda la bendición de Dios. 마태복음 11장 28절 수고하고 무거운 짐진 자들아. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. 이 땅에 쉬운 인생이 아무도 없습니다. En realidad nadie vive una vida fácil en esta tierra. 여러분들이 부러워하는 인생이 있잖아요. Porque hay gente que nosotros les tenemos envidia, ¿verdad? 나도 저 사람처럼 살고 싶다. Ah, yo quisiera vivir como él vive. 나는 저 가정처럼 되고 싶다. Yo quisiera ser como de esa familia. 근데 누구 그런 사람들도 다 무거운 짐을 지고 살아요. Pero al final todos están cargados y trabajados. 여러 가지 어려움이 많다고. Hay muchísimas dificultades. 수고하고 무거운 짐을 다 지고 삽니다. Y todos están trabajados y cargados en esta manera. 이사야 1장 4절에 보니까 범죄했다고 이야기하고 허물 저했다고 말하고 행악의 종자라고 이야기합니다. Isaías capítulo 1 versículo 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. 하나님 앞에서 이렇단 이야기예요. Ante los ojos de Dios la gente se ha vuelto así. 하나님 앞에서 범죄했고 허물을 가졌고 행악의 종자고 행위가 부패하다는 이야기인 거죠. Así que ante Dios hemos pecado, ante Dios estamos cargados de maldad, somos una generación de malignos ante Dios y somos como hijos depravados delante de Dios. 그 결과가 5절에 보니까 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하고. Y en el versículo 5 dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 상처 안 받은 사람이 없습니다. No hay nadie que no esté herido. 너무나 인생 살아가면서 아프고 상처받은 사람이 너무 많습니다. Vemos en la vida que hay muchas personas heridas y que de verdad no pueden vivir una vida correcta. 그래서 인생이 온 마음은 피곤하다고 이야기하는 거예요. Por eso es que dice que todo corazón está doliente. 이 6절에 보니까요, 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없다. En el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. 인생이 상처투성입니다. Porque toda la vida está llena de heridas. 여러분들이 부러워하는 그 사람들도 다 아픔을 가지고 있고. Aún las personas que nosotros elogiamos mucho también están llenas de esto. 왜 이렇게 됐는지 아는 게 중요한 Pero 거예요. es importante saber por qué el hombre está así. 원래는 우리가 그런 존재가 아니었습니다. Porque originalmente no éramos seres así. 하나님은 그렇게 만들지 않으셨어요. Dios no nos había creado de esta forma. 하나님의 자녀로 하나님 앞에서 왕으로 만들었고 Porque Dios nos había creado como hijos de Dios, como reyes. 하나님 형상이었습니다. Éramos como imagen de Dios. 하지만 이 모든 거 다 잃어버렸다니까. Pero todo se ha perdido hoy en día. 우리는 그 가운데 지금 있습니다. Y nosotros estamos en esta condición. 예수님 말씀하신 걸 보세요. 마가복음 7장 21절에 보니까 사람의 마음에서 나오는 것이 악한 생각, 음란, 도둑질, 살인. Vea lo que dice Jesús en Marcos capítulo 7 versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. 22절에도요. 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이라고 En el 이야기합니다. versículo 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 이 모든 것이 우리에게서 나와요. Todo esto sale del corazón del hombre. 원래 이런 존재가 아니었습니다. Originalmente el hombre no era así. 원래부터 복을 받은 존재예요. Era un ser bendecido. 근데 다 빼앗겨버리고 Pero ahora todo le ha sido quitado. 우리에게선 선한 것이 나오질 않습니다. Y ahora de nuestro corazón no sale algo bueno. 우리에겐 더러운 것, 악한 것만 자꾸 나온다는 이야기죠. Solamente lo que es sucio, lo que es malo proviene de nuestro corazón. 창세기 3장 16절부터 19절을 보겠습니다. Veamos por favor Génesis capítulo 3 del versículo 16 hasta el 19. 인간에게 어떤 문제가 와 있는지를 한번 보세요. Vea qué problema tiene el ser humano. 16절에 보시면 내게 임신하는 고통을 크게 더하겠다라고 이야기하죠. En el versículo 16 a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. 인간에게 고통이 들어오기 시작했다는 거죠. Ahora entra el dolor a la vida del ser humano. 원래 고통이 조금 있었는데 이제 커졌다는 의미가 아니에요. No quiere decir que el ser humano tenía un poquito de dolor, pero ahora que tenga mucho dolor. 하나님이 처음 만드셨던 그 인간은 고통이 없었습니다. El hombre originalmente no sufría algún dolor cuando fue creado por Dios. 근데 인간에게 고통이 들어오기 시작했어요. Pero ahora entra el dolor a la vida del ser humano. 사람의 차이는 있지만 모든 사람들 고통 가운데 빠졌습니다. Y claro que hay diferencia entre las personas, pero en realidad todas las personas están bajo este dolor. 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 Y dice que con dolor darás a luz a los hijos. 낳는 것도 문제지만 키우는 건 더 큰 문제입니다. Y claro, el tener hijos es un gran dolor y el criarlos todavía más. 쉬운 게 하나도 없어요. No hay nada fácil en la vida. 살면서 가장 힘든 것 중에 자녀 키우는 거예요. Porque una de las cosas más difíciles en toda la vida es criar un hijo. 그렇지 않던가요? O bueno, no sé ustedes.
우리 한국에 이런 이야기가 있습니다. En Corea la gente dice algo. 자식이 결혼해서 이제 아이를 낳죠. Cuando los hijos, ¿verdad? Se casan y ellos tienen a sus hijos, 손자죠. entonces ya son sus nietos, 한 ¿verdad? 번씩 놀러 오면 너무 좋다고 합니다. Y entonces cuando los nietos vienen a su casa, entonces ustedes están bien alegres. 그거보다 더 좋은 거 Pero hay algo más alegre que el que sus nietos vengan a su casa, 집으로 돌아갈 때 cuando se van. 이게 자식이 손자가 너무 좋아요. Sí, claro, que me gustan mucho mis nietos. 근데 너무 반갑다고. Y de verdad es agradable estar con ellos. 근데 돌아갈 때 더 좋다는 거죠. Pero cuando se van a su casa es mucho mejor. 이제 한국에는 할머니들이 아이를 많이 봐주는 이런 문화가 있습니다. En Corea generalmente las abuelas se encargan mucho de cuidar a los nietos. 나이 많은 할머니에게 질문을 했습니다. Y entonces a las abuelas se les pregunta, 손자 봐주실래요? 직장 다니실래요? ¿quiere usted ir al trabajo o quiere cuidar de su nieto? 뭐라고 대답했을까요? ¿Qué creen que contesta ella? 직장 다니겠다고요. Mejor me voy al trabajo. 자식 여기는 그렇지 않습니까? Bueno, no sé aquí en México. 인생 살아가면서 자식 키우는 게 쉽지 않아요. Es decir, es así de difícil criar a un niño. 인간에게 고통이 들어오고 자식을 놓고 키우는 문제가 계속 커집니다. Así que es un problema el hecho de que hay dolor en la vida del ser humano, los hijos causan problemas, ¿verdad? Y el criarlos todavía más. 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이다. Y dice también, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. 하나님하고 관계가 깨어지니까 모든 인간관계가 다 깨어져 버렸어요. Cuando se rompe la relación con Dios, en realidad toda relación interpersonal también resulta dañada. 그래서 가정의 문제, 부부의 문제, 부모와 자식 간의 이런 관계가 다 깨어져 버렸어요. Por eso es que se rompe la relación entre padres, entre el padre y el hijo, entre los hijos, todas las relaciones interpersonales se rompen. 원래 남자도 여자도 하나님을 바라보는 존재예요. Porque en realidad tanto el hombre como la mujer debían de fijar sus ojos en Dios. 근데 하나님을 잊어버리니까 이제 남편, 아내만 자꾸 쳐다보고 있는 거죠. Pero ahora al perder esa relación, ahora el hombre quiere depender de la mujer y la mujer del hombre. 하나님의 관계가 깨어지면 모든 관계가 다 깨어집니다. Cuando se quiebra la relación con Dios, todas las demás relaciones se quiebran también. 부부의 관계, 인간관계, 부모와 자식 간 모든 관계들이 다 Las relaciones 깨어져요. entre parejas, entre padre e hijo, entre las personas, todo se rompe. 17절에 보니까 땅이 저주를 받았다고 이야기를 합니다. En el versículo 17 dice que la tierra está maldita. 원래 땅은 인간의 통치를 받는 존재였어요. En realidad la tierra originalmente el hombre tenía un gobierno sobre la tierra. 나도 피조물이지만 피조물의 왕으로 하나님이 나를 세우신 거예요. Y aunque el ser humano era criatura, Dios levantó a esta criatura como un mayordomo de toda la creación. 그래서 하나님을 대신하는 왕이란 말이에요. Por eso es que era como un rey en lugar de Dios para la creación. 그래서 땅은 인간의 통치를 받아야 돼요. Por eso es que la tierra debía de ser gobernada por el ser humano. 근데 이제는 땅도 인간의 말을 듣지 않습니다. Pero ahora la tierra ya no obedece al hombre. 저주를 받았다고 이야기하죠. Ahora está maldita. 그래서 환경 문제가 올 수밖에 없는 Por 거예요. eso es que no hay otra, sino que vengan problemas del ambiente. 그 보세요. 또 너는 내 평생에 수고하여야 소선을 먹을 것이다. Y también dice que comerás de él comerás con dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. 그냥 돈 벌어지는 게 없어요. O sea, no hay ningún trabajo que simplemente genere. 그냥 편하게 먹을 수 있는 게 No 없습니다. hay algo que usted pueda hacer para vivir una vida cómoda. 수고하고 수고해야 결국 먹고 살아요. Con dolor comerás. 그것도 풍족하지 않습니다. Y tampoco es con abundancia. 다시 말하면 경제 문제가 인간에게 들어온 거죠. En pocas palabras, viene un problema de economía en la vida del ser humano. 이게 지금 인간의 문제예요. Estos son los problemas de hoy en día. 원래는 그렇지 않다니까요. Pero originalmente no era así la cosa. 원래는 복받은 존재였어요. Originalmente el hombre era bendecido. 다 빼앗겨버렸다. Pero ahora todo le ha sido 왜 quitado. 그렇게 됐냐 이 말이에요. Pero ¿por qué resulta ser así? 그 이야기를 하고 싶은 거예요. Esto es lo que Dios nos quiere dar a entender. 18절을 계속 보세요. En el versículo 18. 그 사람이 이제요 땅이 가시덤불과 은근기를 낸다고 이야기하고 Dice, espinos y cardos te producirá. 저주받았다는 이야기죠. Quiere decir que hay una maldición sobre la tierra. 그 가운데 네가 먹을 것은 밭의 채소라고 이야기합니다. Y comerás las plantas del campo. 원래 밭의 채소는 사람이 먹는 게 아닙니다. Originalmente las plantas del campo no eran para el hombre. 창세기 1장을 보면 원래 인간은 씨 맺는 열매, 씨를 가지고 있는 열매를 먹게 돼 있어요. Si usted revisa Génesis 1, usted se da cuenta de que para el hombre eran los frutos con semilla. 밭에 이 채소를 누가 먹는가 하면 짐승이 먹는 거예요. En realidad las plantas del campo eran para los animales en un origen. 이 말이 무슨 말이냐면 인간이 짐승의 상태와 똑같은 상태가 되었다는 ¿Qué 이야기예요. quiere decir esto? Quiere decir que el hombre ahora está en un estado que es semejante al de una bestia. 소가 먹는 그걸 우리가 인간이 먹고 산단 Aquello 말이에요. que comen las vacas, eso comemos ahora. 먹는 게 중요한 게 아니라 인간의 상태가 그렇게 됐다는 Y lo 이야기예요. importante no es que comamos o que no comamos, lo importante es cuál es el estado del hombre ahora. 19절에 보니까 흙으로 돌아간다고 이야기하죠. Y el versículo 19 dice, al polvo volverás. 인간이 흙입니까? ¿Será que el hombre es polvo? 하나님의 형상이에요. No, era la imagen de Dios. 하나님의 자녀예요. Era un hijo de Dios. 왕이에요. Era un ser de realeza. 근데 흙으로 돌아가겠다고 Pero 이야기하죠. ahora regresará al polvo.
아무것도 아닌 존재가 En 돼버린 거예요. realidad se vuelve un ser que ya no es nada. 그 먼지를 말합니다. O sea, estamos hablando del polvo. 아무 가치 없는 존재가 돼버린 El 거예요. polvo que no tiene ningún valor. 물론 또 이 말은 내세 문제 지옥을 설명하기도 합니다. Claro que esto nos habla del problema después de la muerte también. 히브리서 9장 27절에 보니까 한 번 죽는 건 사람에게 정하신 것이고 그 이후에는 심판이 있을 것이다. Hebreos 9:27 dice que está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. 이 땅에서만 고통이 아닙니다. Así que no solamente hay dolor en esta tierra, 영원한 심판이 기다리고 있습니다. sino que hay un juicio eterno que nos espera. 마태복음 25장 41절에도 영원한 불에 들어간다라고 이야기하죠. Mateo 25:41 también dice que hay un fuego eterno preparado para el ser humano. 지옥을 이야기합니다. Se habla del infierno. 이 엄청난 문제가 인간에게 들어오기 시작합니다. Así que hay un gran problema que el hombre sufre hoy. 모든 고통이 인간에게로 들어오기 시작했어요. Todo tipo de dolor ahora viene hacia el ser humano. 하나도 좋은 게 없다라고 말할 만큼 엄청난 고통이 인간에게 들어왔어요. Hay un dolor tan grande que es posible decir que no hay nada de bueno en el ser humano. 그 모든 문제의 시작이 뭐냐면 Pero ¿en dónde inicia todo este problema? 하나님이 인간을 만드시고 언약을 주셨습니다. Dios creó al hombre y le dio un pacto. 그게 창세기 2장 16절부터 17절입니다. Eso lo vemos en Génesis 2 del 16 al 17. 우리가 언약을 받았다는 것도 중요하지만 하나님이 우리에게 언약을 주셨다는 게 굉장히 중요한 말이에요. Es importante el hecho de que tengamos un pacto, pero más importante es que Dios mismo nos haya dado el pacto. 왜냐 사람도 함부로 언약하지 않습니다. Es decir, incluso entre nosotros no damos una promesa a la ligera. 회사가 어떤 계약을 할 때 아무나 사인하고 이렇게 하지 않습니다. Cuando las compañías hacen un contrato, no hacen un contrato con cualquier persona. 조건이 맞을 때 아니면 어느 위치가 맞을 때 사인을 하죠. Solamente firman los contratos cuando están en la posición correcta, cuando están en una posición similar. 여러분들 옆집에 있는 염소하고 사인하십니까? ¿Usted acaso firma un contrato con la cabra que está al lado? 그 언약하십니까? ¿Usted acaso hace un pacto con esa cabra que está al lado? 집에 있는 바퀴벌레하고 ¿O con 언약하시냐고요? una cucaracha en su casa? 그런 거하고는 안 합니다. No, en realidad usted no hace un contrato con ellos. 근데 하나님이 우리와 언약하셨다는 Pero 거예요. Dios sí nos da un pacto a nosotros. 그만큼 인간을 귀하게 보신다는 거예요. Así de precioso era el ser humano para Dios. 처음부터 복받은 존재로 만들어졌던 Desde el 거예요. inicio fue creado como un ser bendecido. 그게 원래 인간입니다. Así era el hombre en un inicio. 말씀이신 하나님께서 우리에게 말씀으로 언약을 주셨습니다. Dios, que es la palabra, nos da, por su palabra, se nos da Él mismo. 말씀을 주셨다는 이야기는 자신을 우리에게 주셨다라는 말과 같은 말이에요. El hecho de que nos da la palabra quiere decir que Él se dio a sí mismo al ser humano. 언약이 복잡지 않습니다. 하나고 유일하고 또한 지키기 쉬운 Y 언약이에요. el pacto no era complicado, era algo simple de guardar. 창세기 2장 16절 17절의 언약은 수많은 나무가 있는 중에 한 나무를 지정하신 거죠. Entonces, de todos los árboles que había en Génesis 2, 16 y 17, Dios determina un árbol. 나무의 열매에 독이 있는 그런 이야기가 Y 아닙니다. no se trata de que el fruto fuera venenoso o algo por el estilo. 많은 나무가 있는 중에 그냥 하나를 지정한 거죠. En realidad, dentro de tantos árboles, Dios simplemente elige uno. 이것만 먹지 마. Solamente no comas de este. 이런 거와 똑같습니다. Era algo así. 여기 의자가 많습니다. Aquí hay muchas sillas. 요 의자만 앉지 마. Por favor, no se siente en esta silla nada más. 그 앉고 싶으면 여기 앉으면 돼요. Y si usted se quiere sentar, pues allí hay opciones. 저기 앉아도 되고. Puede sentarse allá si quiere. 그런 이야기예요. Más o menos era algo así. 많은 바위가 있는데 여기만 올라가면 안 돼. 이 말이에요. Es como si hubiera un montón de piedras y Dios le dijera, solamente en esta no te subas. 굉장히 지키기 쉬운 언약이에요. Era muy fácil de guardar. 하나 또 생각해야 될 게 있습니다. Pero hay algo también que pensar. 그러면 하나님은 혜택을 보는 게 있나요? ¿Será que Dios se beneficia en alguna manera de darnos un pacto? 우리에게 언약을 주셨는데 그 우리가 지키면 당신에게는 무슨 혜택이 있냐고요. Dios nos da el pacto, ¿verdad? Pero si nosotros lo guardamos, ¿hay algún beneficio que venga a Dios por nosotros guardarlo? 당신에게 주어지는 혜택이 아무것도 En 없어요. realidad no hay ningún beneficio que venga para Dios. 우리에게 언약하시면서 너무나 쉬운 언약을 주셨다고. Así que Dios, cuando nos da el pacto, nos da un pacto muy fácil. 이 말은 무조건 복 주겠다는 Eso 거예요. quiere decir que Dios nos quería bendecir y ya. 무조건 하나 인간을 복 주겠다고 하는 이야기인 Que Dios 거죠. quería bendecir al hombre con todo lo que tenía. 그럼 그 언약에 순종한단 말이 무슨 말입니까? El obedecer el pacto, entonces, ¿qué implica? 아담 입장에서 생각을 해보세요. Desde la perspectiva de Adán, perdón, piénselo. 하나님이 말씀을 하셨고 Dios nos dio su palabra 아담 여기 순종을 해. y Adán obedece. 이 순종한단 말 무슨 말이죠? ¿Qué significa obedecer? 하나님을 의지하고 하나님을 믿는다는 이야기. Significa depender de Dios, significa confiar en Dios. 그럼 불순종한다는 이야기는 무슨 ¿Y qué 말이죠? quiere decir el desobedecer? 하나님의 말씀 필요 없다는 이야기죠. Quiere decir, no necesito tu palabra, Dios. 내 생각이 더 옳다는 이야기. Quiere decir, mis pensamientos son mejores, Dios. 제가 뭔지 아십니까?
아십니까? Entonces, ¿cuál es el pecado? 하나님을 인정하지 않고 내가 맞다고 주장하는 거. El pecado es no reconocer a Dios, sino pensar que yo estoy en lo correcto. 내가 하나님 되는 거. Es el que yo sea Dios. 그게 죄예요, 사실은. Eso en realidad es el pecado. 그게 모든 문제의 시작입니다. Este es el inicio de todos los problemas. 하나님이 우리에게 언약을 주시고 그 언약 주신 이유는 축복하기 위해서입니다. Así que Dios nos da el pacto y la razón por la que nos da el pacto es para bendecirnos. 근데 그 언약이 깨어져 버렸어요. Pero este pacto se rompe. 우리가 이 엄청난 고통을 가지고 살게 된 이유가 여기 때문이에요. La razón por la que vivimos en tanto dolor en realidad está acá. 우리를 무조건 축복하기 위해서 언약을 주셨는데 Dios nos dio el pacto para bendecirnos con todo lo que Él tenía. 인간은 그 언약을 어기고 맙니다. Pero el hombre desobedece ese pacto. 왜 어기게 되었냐? ¿Por qué lo desobedece? 사단의 속임수로. Porque hay un engaño de parte de Satanás. 창세기 3장 1절에 보니까 뱀이 여자에게 이렇게 질문을 하죠. En Génesis 3.1 la mujer le pregunta a la serpiente. 그래서 아담 하와가 헷갈리도록 질문을 합니다. Le pregunta de tal manera que Adán y Eva se confunden. 처음 언약을 하나님이 주실 때 하와는 그 자리에 아마 없었던 것 같습니다. Cuando Dios primeramente dio el pacto, creo que la mujer todavía no existía. 언약 받은 당사자는 아담인 거죠. Así que quien había recibido el pacto directamente fue Adán. 그럼 하와도 언약을 알고 있습니다. Pero la mujer también conoce el pacto. 아담이 전달을 해줬겠죠. Probablemente Adán se lo habrá transmitido a ella. 창세기 2장 16절 17절과 창세기 3장 1절에서 6절을 보면 내용이 많이 달라요. Si usted ve Génesis 2, 16 y 17 y lo compara con Génesis 3 del 1 al 6, usted ve que hay mucha diferencia en el contenido. 하와는 굉장히 다르게 이해하고 있습니다. La mujer había entendido algo diferente. 왜 다르게 이해했는지는 알 수가 Y 없어요. no sabemos por qué lo entendió diferente. 아담이 잘못 설명할 수도 있고 Puede ser que Adán no lo haya explicado bien. 설명을 잘 해줬는데 그냥 별로 대충 생각했을 수도 O 있고 puede ser que sí lo haya explicado bien, pero la mujer no puso atención. 그래서 알지 못해서 또 어떤 사람은 믿지 않아서 결국 언약에 실패하게 되는 것이죠. Pero ya sea por no conocer bien el pacto o por no creer el pacto, ellos desobedecen el pacto. 지금도 똑같습니다. Y hoy es lo mismo. 교회에서 정확하게 복음을 선포할 수 있습니다. Hoy en la iglesia se debe de predicar el evangelio de una forma clara. 또 어떤 사람은 굉장히 다르게 이해를 하죠. Pero hay personas que lo entienden de una manera muy distinta. 알지 못할 수 있고 어떤 사람은 알지만 믿지 못할 수 있고. Entonces hay personas que desconocen claramente el evangelio, pero hay personas que lo conocen claramente, pero no lo creen. 아담은 분명히 언약을 직접 받았으니까 알면서도 믿지 않았던 거죠. Adán recibió el pacto directamente de parte de Dios, pero él no lo creyó. 하와는 잘못 들었을 가능성이 크죠. Y la mujer, claro, la posibilidad más grande es que no lo haya escuchado de la mejor manera. 그래서 알지 못했어. Así que ella no conocía. 둘 중에 하나인 거예요. Una de dos. 알지만 믿지 않든지 Ya sea que usted lo conozca, pero que no lo crea, 잘못 알고 있든지 o que no lo conozca bien del todo. 이 땅에 복음을 잘못 알고 있는 사람들이 굉장히 많습니다. Hoy en día hay muchas personas que no conocen el evangelio de forma correcta. 예수 믿으면 구원받는다 이렇게 생각을 하죠. Y entonces la gente piensa, ok, si creo en Jesús soy salvo. 예수가 누군지 모르면서 Pero no sabemos quién es Jesús. 그럼 예수 믿으면 구원받아 이렇게 생각하는 Ah, 거죠. sí, yo voy a creer en Jesús y ser salvo. 예수 믿으면 구원받습니까? Pero ¿será que si usted cree en Jesús es salvo? 예수님 통해 뭔가를 체험하면 구원받을 수 Si 있나요? usted experimenta algo de parte de Jesús, ¿será que usted es salvo? 요한복음 5장 보면 38년 된 병자가 예수님 만나는 사건이 Si 나오죠. usted ve en Juan 5, usted ve a un paralítico de 38 años encontrarse con Jesús. 일평생의 소원을 예수님 만나서 해결하죠. Y el deseo de toda su vida se cumple cuando él se encuentra con Jesús. 예수를 만났고 응답을 받았어요. Él se encontró con Jesús y recibió una respuesta. 그럼 구원받나요? Pero ¿será que por eso es salvo? 관계없어요. En realidad no. 여러분들이 교회 와서 기도해서 뭐 방언을 받을 수도 있고 은사를 받을 수도 있습니다. Puede ser que usted esté en la iglesia y que empiece a hablar en lenguas y que tenga dones. 그러면 구원받습니까? Pero ¿será que ese es el criterio de la salvación? 예수가 누군지 모르는데 Si no sabemos quién es Jesús, 그가 나를 위해서 뭘 하셨는지 잘 모르는데 si no sabemos qué es lo que Él ha hecho en verdad, 예수님의 십자가와 부활을 믿는다고 구원받는 게 아닙니다. y tampoco es que seamos salvos por creer en la cruz y la resurrección de Jesús. 예수님이 십자가 죽은 것은 로마 병정이 제일 잘 압니다. ¿Saben quién es el que mejor conocía que Jesús muriera en una cruz? Es el soldado que le crucificó. 자기들이 죽였으니까. Porque ellos mismos le dieron muerte. 로마 병정만큼 예수님이 죽었다는 걸 확실히 아는 사람이 없어요. Así que no hay nadie con más seguridad de la muerte de Jesús que estos soldados romanos. 그럼 구원받습니까? Pero ¿será que por esto es que uno es salvo? 그건 그냥 팩트예요, 팩트. Esto es una verdad, es un hecho histórico. 예수님이 십자가 사건으로 어떤 일이 일어났냐를 알아야 구원을 받는 거예요. Pero somos salvos cuando nosotros sabemos de verdad lo que ha ocurrido a través de esa cruz. 그래서 복음을 분명히 전해주지만 알지 못하는 사람이 많습니다. Por eso hay personas que se les predica el evangelio claramente, pero que no lo conocen. 복음을 틀리게 이해하는 사람이 많습니다. Personas que lo entienden de una forma diferente.
천주교인도 예수님 이야기, 그리스도 이야기, 하나님 이야기 엄청 합니다. Los católicos también hablan de Jesús, hablan de Dios, hablan de muchas cosas. 그럼 구원 받습니까? ¿Será que son salvos por eso? 한국에 이단들이 좀 있습니다. En Corea hay muchas sectas 다 강단에서 예수 이야기 계속 합니다. y todos ellos hablan de Jesús en el púlpito 그럼 그들이 그렇게 믿어요. y ellos creen de esta forma. 구원 받습니까? ¿Será que eso mismo los hace salvos? 그리고 자기가 그 예수래. Y entonces ellos vienen y dicen yo soy Jesús. 예수 믿는다 구원 받는 게 아니에요. Entonces no solamente por creer en Jesús de cualquier manera es que uno es salvo. 알아야 되는데 정확하게 알아야 합니다. Debemos de conocerla de la forma correcta. 예수를 알아야 합니다. 예수 모르고 구원 받을 수 없어요. Debemos de conocer a Jesús, no podemos ser salvos sin conocer a Jesús. 하지만 예수가 누군지 정확하게 알아야 되고 Pero debemos de conocerla de la forma exacta. 예수님이 십자가와 부활이 어떤 의미인지를 알아야 되는 Y 것이죠. debemos de saber qué significado tiene su cruz y su resurrección. 알 뿐만 아니라 그대로 믿어야 되는 Y no 거죠. solamente lo tenemos que saber, lo tenemos que creer. 하나님이 언약을 아담과 하와에게 주셨습니다. Así que Dios le da un pacto a Adán y a Eva. 어떤 사람은 믿지 않았고 어떤 사람은 알지 못한 거죠. Entonces algunos por ignorancia, algunos por incredulidad. 지금도 똑같습니다. Hoy es lo mismo. 교회 안에 정확한 복음이 선포됩니다. El evangelio se proclama desde las iglesias, 하지만 어떤 사람은 알지 못하고 어떤 사람은 믿지 않습니다. pero algunos no lo saben, otros no lo creen. 자, 그 결과가 어떻게 됐습니까? ¿Cuál es el resultado de ello? 창세기 3장 23절에 보니까 에덴 동산에서 그를 내보내셨다라고 이야기하죠. En Génesis capítulo 3 versículo 23 dice que los sacó Jehová del huerto de Edén. 쫓겨나게 됩니다. Ellos son echados fuera. 하나님과 단절되게 됩니다. Ellos son desconectados de Dios. 인간은 엄청난 복을 받은 존재였습니다. Así que el hombre originalmente fue bendecido en gran manera. 그러나 그 모든 걸 잃어버린 것이 현실입니다. Pero es una verdad que todo esto se ha perdido hoy en día. 그 시작이 뭐였냐면 언약에 실패했기 때문에 ¿Y en dónde inicia esto? Es desde que el hombre falla en el pacto de Dios. 언약에 불순종했습니다. El hombre desobedece el pacto. 그 결과가 하나님과 단절되게 됩니다. Y el resultado es estar desconectados de Dios. 자, 4강을 보겠습니다. Veamos, por favor.